अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स गॉसिप में खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहलू में है ईद का चांद बाय इफ़त सहर पाशा। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। बहुत नामानुस से शोर ने उसे बेदार कर डाला था। गहरी नींद से बेदार होने की वजह से पहले तो वो यूं ही चित लेटी लेटी सूरत हाल का अंदाज़ा करने की कोशिश करती रही। फिर उठ बैठी। अगर घर में बड़े अब्बा के गरजने की आवाज़ गूंज रही थी। लाइट जलाकर उसने टाइम देखा तो 4:45 बज रहे थे। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में, वो सोचती हुई दुपट्टा शानों पर डालती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली ताकि सूरत हाल मालूम कर सके। टीवी लाउंज में पहुंचते ही उसने बेख्तियार गहरी सांस भरी। बड़े अब्बा का गुस्सा आसमान को छू रहा था और वो मुसलसल गरजते हुए इधर उधर टहल रहे थे, जबकि सामने सोफे पर वो सर झुकाए हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए बिल्कुल खामोश बैठा था। हद होती है नाफरमानी की। मैं जितना तुम्हें ढील देता हूँ उतना ही तुम सर चढ़ते जा रहे हो। लोग रश्क करते हैं मुझ पर कि 2 जवान बेटे हैं मेरे। अब किसको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है। तुम कब अपनी जिम्मेदारी महसूस करोगे। उसकी मुसलसल खामोशी यकीनन बड़े अब्बा को चिढ़ा गई। अब्बू जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। मैं बच्चा है, यही दिन है लापरवाही के, फिर सारी उम्र काम ही तो करना है। माज़ की आवाज़ गूंजी तो साइड वाले सोफे पर नज़र डालने से इसे मालूम हुआ कि बड़ी अम्मी और माज़ ने हमेशा की तरह भाई की साइड ली थी। इसकी उम्र में तुमने मेरा सारा कारोबार संभाल लिया था, अब क्या इसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये तुम्हारा भी हाथ बटाए। सारा दिन अपने निकम्मे साथियों के साथ आवारागर्दी में मसरूफ़ रहता है, पता नहीं यूनिवर्सिटी भी जाता है या नहीं, और अब रातों को भी गायब रहना शुरू कर दिया है इसने। ये लक्षण होते हैं शरफ़ाई के। बात अब समझ में आई थी कि बड़े अब्बा इस कदर गज़बनाक क्यों हो रहे थे। रात को वो घर नहीं आया था। यकीनन ये बात बड़े अब्बा को मालूम हो गई। दोस्तों में देर सवेर तो हो ही जाती है, मुसालिहा अंदाज में कहा। हमेशा की तरह वो छोटे भाई की साइड ले रहा था। दोस्त भी मेरासी है सब इसके, बड़े अब्बा ने गुस्से से कहा तो सानिया को सामने बैठे मिकाइल की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरत होने लगी। मेरासी नहीं अब्बू, सिंगर्स है। अच्छा भला स्टैब्लिश ग्रुप है इनका। माज़ ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की थी। मॉडर्न सा नाम रख लेने से असलियत बदल नहीं जाती। हमारे माशरे में गाने बजाने वालों को मिरासी ही कहते हैं, और वो अपने लफ्ज़ों पर कायम थे। चले अब जाने दे, मैं समझाऊंगा इसे। आइंदा कभी रात को बाहर नहीं रहेगा। आइंदा कभी ऐसा हुआ तो फिर ये इस घर से बाहर ही नज़र आएगा। मैं कहता हूँ हद होती है लापरवाही और नालायकी की। वो हद दर्जा नाराज़गी से कह रहे थे। फिर माज़ और बड़ी अम्मी उन्हें ठंडा करने में जीत गए तो वो वापस पलट आई। फजर की अजान हो रही थी। उसके लिए सोने का इरादा मुलतवी करते वो वज़ू करने के इरादे से वॉशरूम में घुस गई। नाश्ते की मेज़ पर मिकाइल को ना पाकर बड़े अब्बा फिर से बरहम हुए थे। मगर फजर के वक्त घर आने वाला 7:30 बजे कैसे जाग सकता है। बेचारे बड़ी अम्मी को इनके सख्त सुत सुननी पड़ी, जबकि माज़ ने बड़े तरीके से उनके गुस्से संभाल कर कारोबारी मसाइल पर बात शुरू कर दी तो सानिया को इसकी ज़हानत पर रश्क आने लगा। हमेशा से वो इसी तरह मिकाइल की गलतियों और लापरवाहियों की पर्दापोशी करता आ रहा था। यही वजह थी कि वो काफ़ी हद तक ज़िद्दी और खुदसर हो चुका था। ये बड़े अब्बा की ज़ाती राय थी, मगर माज़ का ख़याल था कि अभी उसकी स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करने की उम्र है, इसलिए उस पर खामखा की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और जिसके लिए ये बहस व मुबाहिसा होता रहता, वो अपने हाल में मस्त था। दिन को यूनिवर्सिटी, वापसी पर 1-2 घंटे के लिए घर, और फिर दोस्तों के साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन।
اور اس کی یہ روٹین بڑے ابا کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اگر ماضی اس کی حرکتوں پر پردہ نہ ڈالے رکھتا تو اب تک میکائل صاحب کی پٹائی ضرور ہو چکی ہوتی، مگر بھائی کی محبت بھری سپورٹ اسے بچا رہی تھی۔ وہ پیریڈ اٹینڈ کر کے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو فائقہ اور خدا پہلے سے وہاں موجود تھے۔ توبہ ہے، سر احسان تو بندے کے سر میں درد کروا دیتے ہیں۔ بات کی بات نکالنا ان کی ہابی ہے، چاہے اس دوران ان کا اصل بات پیچھے ہی رہ جائے۔ وہ درخت کے نیچے پشت ٹکائے بیٹھے ہوئے اکتاہٹ سے بولی تو عبیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ خدا کا شکر کرے وہ ہمارے کوئی پیریڈز نہیں لیتے۔ سر احسان کو چھوڑو، تم اپنے کزن کی سناؤ، آج کل تو بہت لائم لائٹ میں ہے۔ فائقہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میکائل حیدر کی بات کر رہی ہو؟ بھائی بتا رہا تھا کہ سنڈے نائٹ لائیو کنسرٹ میں وہ اور اس کا گروپ بھی شامل ہے۔ فائقہ یوں بھی میوزک کی دیوانی تھی اور اتفاق سے میکائل کی پرفارمنس بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کی فین ہو چکی تھی۔ لائیو کیا مطلب؟ ٹی وی پر آ رہا ہے اس کا پروگرام؟ ثانیہ نے پوچھا۔ یہ تو حال ہے گھر والوں کا، فائقہ نے متاسفانہ سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی بار تو ٹی وی پر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ ہے نا میرا انٹرسٹ نہیں ہے میوزک میں، اس نے صفائی پیش کی تھی۔ شرم کرو، میرا کوئی کزن اتنا پاپولر اور ہینڈسم ہوتا تو میں فائقہ اسے شرم دلانے والے انداز میں کہنے لگی تو عبیرہ نے اس کی بات کاٹ کر گرا لگا دی، اس پر ٹکٹ لگا دیتی۔ خیر ٹکٹ تو اس پر بھی لگتا ہے، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر فائقہ ہی کی زبانی اسے پتہ چلا کہ اب میکائل کا گروپ جو کہ آکاش کے نام سے مشہور تھا، ٹی وی کے میوزیکل پروگرامز میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی تھی کہ کیونکہ اسے میکائل کے بڑے تھا، وہ اکثر اپنے گروپ کی پاپولیرٹی کے قصے سناتا رہتا تھا، مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ اوپر سے جو سلوک بڑے ابا کا اس کے ساتھ کرتے تھے، اسے دیکھ کر ثانیہ کو بھی اس کی یہ ایکٹیویٹی ایک فضول سا کام لگنے لگی تھی۔ اسی ہفتے بھر کے لیے آپا کے پاس ملتان گئی تو امی ہفتہ بھر کے لیے آپا کے پاس ملتان گئی تو جاتے وقت ثانیہ کو بڑے ابا یعنی ثانیہ کے تایا کے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی۔ اس سے 4 سال چھوٹے علی کو بھی اپنے ساتھ صرف اس لیے لے کر گئی تھی کہ اس کے 9 ماہی امتحان ہو چکے تھے۔ وہ تو دل میں خواہش رکھنے کے باوجود ساتھ جانے کا نہیں کہہ سکی۔ وہ کالج سے واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے بڑی امی کی ہدایت کے مطابق کھانا گرم کر کے پیٹ پوجا کرنے کی خاطر کچن میں آئی تو وہاں موجود میکائل کو پہلے سے پڑپڑ کرتے دیکھ کر وہ کھنکاری۔ شکر ہے کوئی تو میری مدد کو آیا، اسے دیکھ کر وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا تو وہ بھووں کو استفہامیہ انداز میں جنبش دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تک مجھے کسی نے ناشتہ بنا کر نہیں دیا، وہ شکایتی انداز میں کہتا اسٹول گھسیٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا تو ثانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ بھی اسی کو سر کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو جتانے والے انداز میں ضرور دیکھا تھا۔ یہ جناب کے ناشتے کا ٹائم ہے، دن کے وقت جاگتے ہی سب سے پہلے ناشتہ کیا جاتا ہے، نادان لڑکی۔ اب ٹائم چاہے کچھ بھی ہو، اس سے ہم سپر اسٹار کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ فقریہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر کھانے کے لوازمات چیک کرنے لگی۔ سالن گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ کر اس نے دیکھا ہاٹ پاٹ میں روٹیاں موجود تھیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سپر اسٹار کی صبح سویرے جو درگت بنتی تھی وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ ہر
ہر دور میں مشہور ہونے والوں کے ساتھ شروع میں ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ رات باہر رہنے پر جھاڑ پڑتی تھی نا؟ ثانیہ نے کیبنیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو آرام سے بولا، گیٹ پھاند کر آنے پر۔ شاباش ہے تم پر، ایک تو ساری رات باہر گزاری، دوسرا دروازے سے آنے کے بجائے چوروں کی طرح گیٹ پھاند کے آ رہے تھے۔ نے خاصی ملامت سے کہا، میں اپنی وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ صبح میری آنکھ بھی اذان کے بجائے بڑے ابا کی آواز سن کر کھلی۔ محلے والوں نے بھی خوب فیض اٹھایا ہوگا۔ چلو کوئی نیک کام تو میرے۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، صرف نام ہی فرشتوں والے ہیں تمہارے میکائل۔ ثانیہ نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چولہے کا آنچ بند کی تھی۔ تو صحیح ہے نا؟ اگر کام بھی فرشتے والے ہی کرنے ہوتے تو خدا بھیجتے فرشتے ہی۔ خدا مجھے فرشتے کے ہی عہد پر نہ فائز کر دیتا۔ اس مطمئن تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، پکڑے گئے تھے صبح؟ ٹرے میں کھانا رکھے وہ اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں چلی آئی۔ بس بری قسمت، جب میں نے گیٹ سے جھانک کر دیکھا تو ابو جی تو کیا کوئی بھی زیرک موجود نہیں تھا، مگر جب اوپر چڑھ کر احتیاط سے پھاند کر نیچے اترا تو مجھے دو بہت متوازنہ ہاتھوں نے تھام لیا۔ میں نے سوچا معاذ بھائی ہوں گے، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو سب سے پہلے دوڑ میرے فرشتوں نے لگائی۔ مجھے ابو جی نے بھاگنے ہی نہیں دیا۔ وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہوئے بتا رہا تھا، کیوں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو میکائل، بڑے ابا کو تنگ کرتے ہو، تمہارے متعلق وہ بہت فکر مند رہتے ہیں۔ ثانیہ نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تو وہ نوالا پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کہاں آوارہ گردی کرتا ہوں، پروفیشنل لائف سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ راتوں کو باہر رہنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دیکھا تھا رات گولڈن ہال میں کنسرٹ تھا ہمارا، سیکنڈ لاسٹ ہمارا تھا، ساری دیر اسی وجہ سے ہوئی۔ تم خود سوچو، فنکشن شروع ہوا اور تمام پاپولر سنگرز موجود تھے۔ ان کی پرفارمنس کے بعد ہماری باری آئی تھی، وہ تفاخر آمیز لہجے میں بتا رہا تھا۔ تب تک ہال تو خالی ہو چکا ہوگا۔ ثانیہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں میری پاپولیرٹی کا اندازہ نہیں ہے ڈیئر کزن۔ بے شمار لوگ صرف ہمارے پرفارمنس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، لگائے ہوگے روپے انہوں نے آخر تک بیٹھنے کے لیے۔ ثانیہ نے کہا تو وہ قدرے آہستہ آواز میں بولا، یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں لائیو پرفارمنس کروں گا۔ ارے ہاں، میرے فرینڈس کہہ رہی تھی کہ تم پہلے بھی ٹی وی پر پرفارم کر چکے ہو۔ ثانیہ نے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا۔ یعنی تم نے کبھی میرے ٹیلنٹ پر غور ہی نہیں کیا۔ ٹیلنٹ والی کون سی بات ہے اس میں؟ آج کل تو جس کے پاس پھٹی آواز ہے وہ گلوکار ہے۔ الٹی سی شاعری، بے ہنگم میوزک اور ایک ڈھاسو قسم کی ویڈیو، کوئی بھی ٹیلنٹڈ بن سکتا ہے۔ ثانیہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی، تمہیں تو نہیں سنا، مگر جتنا بڑے ابا کو سنا ہے، اس سے تمہاری ٹیلنٹ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ قدرے دل ملایا تھا۔ اڑا لو مذاق میرا، یاد رکھو گی ایک روز ایسا بھی آئے گا جب تم مجھ سے آٹوگراف مانگو گی۔ ضرور مانگوں گی، اگر بڑے ابا کے ہاتھ تمہارے ہڈیاں پسلیاں بچ گئی تو۔ وہ جاتے جاتے اسے اور سلگھا گئی تھی۔ اس کے لیے چائے کا مگ لے کر آئی تو وہ صوفے میں ڈھسا سوچوں میں گم تھا۔ کہیں گلوکاری چھوڑنے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہو؟ ثانیہ نے بھاپ اڑاتے چائے کا مگ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ثانیہ نے مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح بہت جھاڑ پڑی تھی نا؟ میں نے سوچا شاید میراثیات کا ادارہ ترک کر دیا ہے۔ وہ ہنوز اس کا مذاق اڑا رہی، پھر توصیفی انداز میں بولی، ویسے میکائل، میں تمہاری قوت برداشت سے بہت متاثر ہوں۔ اتنی خاموشی سے بڑے ابا کی ڈانٹ سن رہے تھے تم؟ کون سن رہا تھا؟
मैं तो उस वक्त एक नई धुन सोच रहा था। वो तो मैं लिख चुका हूँ, बस धुन रहती थी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सानिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। तुम उस वक्त सर झुकाए हुए नई धुन सोच रहे थे, और नहीं तो क्या। और यकीन, आज तक मेरे जितने भी सॉन्ग्स पॉपुलर हुए हैं वो मैंने दौराने डांट ही कंपोज किए हैं। वो ढिठाई से कह रहा था। दौराने डांट नहीं, दौराने लाना तो वो मलामत कहो। मैंने तस्दीक की। अगर मास भाई तुम्हें सपोर्ट ना करते तो अब तक बड़े अब्बा तुम्हारी हड्डी पसली एक कर चुके होते। वो क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? उनको तो मजबूरी से मुझे सपोर्ट करना है। इसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली। तुमसे मोहब्बत करना ही उनकी मजबूरी है बस, सानिया ने कहा तो वो बस सर हिलाकर चाय के घूंट भरने लगा। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। चाय ख़त्म करके वो उठ खड़ा हुआ। चलो आओ, तुम्हें वो नई धुन सुनाऊं जो सुबह अब्बू जी से डांट के दौरान बनाई थी, वो कह रहा था। खिलाफ़े तवक्को वो उठकर खड़ी हुई। चलो देख लेते हैं कैसा टैलेंट है जिसको जिसको बात सरसर निखार रही है। उसने पैंट की जेब में से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलते देखकर वो हैरत से रुक गई। दरअसल मेरे कमरे में बोर्ड और गिटार पड़ा है। डर लगता है किसी रोज़ अब्बू इधर निकल आए तो मेरी ना सही इन चीज़ों की शामत ज़रूर आ जाएगी, इसलिए एहतियात से लॉक लगा कर रखता हूँ। खुद सानिया के लिए भी इस कमरे में आने का ये पहला मौका था, बल्कि वो तो बड़े अब्बा की तरफ बहुत ज़्यादा आती भी नहीं थी। उन्हीं में से कोई ना कोई उनकी तरफ आ जाता था, और मिकाइल तो अक्सर अम्मी की पसंदीदगी रखने का फ़ायदा उठाते हुए उसके सर पर सवार रहता था। इसने एक पेपर उठाकर सानिया को थमाया। ये सॉन्ग है। वो उसकी बिस्तर के किनारे टिककर पेपर पर नज़रें दौड़ाने लगी। ए चाँद, मुझे इतना तो बता, मेरी जान का हाल अब कैसा है? दो नैन शराबी कैसे है, और जुल्फ़ का जलाल अब कैसा है? क्या मेरी तरह वो भी शब को करवट ही बदलती रहती है, या घंटों सर्द हवा में तन्हा घास पे चलती रहती है? मैं जो इसके पास ना हो तो झूला कौन झुलाता है? सावन की झड़ी में भीगती है या पानी तन को है? उसने सटपटा कर नज़रें कागज़ पर से हटाई थी। वो गिटार उठाकर चेक कर रहा था। उसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर पूछने लगा, ये मेरी वर्डिंग्स है, कैसी लगी? अब इतनी बेबाकी का वो क्या दाद देती? वो तो आगे पढ़ भी नहीं पाई। तुम धुन सुनाओ, कैसी बनाई है? उसने पेपर एक तरफ डाल दिया। गिटार बजाते हुए वो उसके तार को छेड़ने लगा। हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी धुन बनाई हो, मगर म्यूज़िक से ज़रा भर भी दिलचस्पी ना रखने के बाद नहीं समझ आई। थोड़ी देर तक वो गिटार बजाता रहा, आंखें बंद किए, खामोश और बहुत मगन। वो सानिया गिटार के तारों को छेड़ती उसकी उंगलियों की जम्बिश को दिलचस्पी से देख रही थी। कैसी लगी? वो हाथ रोककर बहुत इश्तियाक से पूछ रहा था। मेरा क्या है, मेरे लिए तो घर की मुर्ग दाल बराबर है। ये तो जिस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करोगे वहाँ स्टेज पर पड़ने वाले टमाटरों की तादाद पर बताएगी कि कितनी बाज़ौक़ लोग वहाँ मौजूद हैं। सानिया ने शरारत से कहा तो वो चिढ़ गया। इससे इजाफत से नहीं बल्कि अकल से भी कोरी हो तुम। खामखा भैंस के आगे बीन बजा रहा था क्या? वो अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर उछल ही तो पड़ी थी। मुझे भैंस कह रहे हो? तो वो गुर्राई थी। सॉरी, गलत कह गया हूँ। यूँ कहना चाहिए था कि गाय के आगे गिटार बजा रहा था। वो इत्मीनान से बोला। बहुत बेहुदा शख्स हो तुम। वो दांत पीसती उठ खड़ी हुई। मेरे पॉपुलैरिटी कभी इतनी अपने फ्रेंड से पूछना। अब वो जानबूझकर उसे सुलगा रहा था। वो तो जब मैं जाकर उन्हें आज सुबह वाला वाक़या बताऊंगी तब तुम्हारी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा कि साहिबजादे मिकाइल हैदर कैसे दरगोर हालत में अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। सानिया ने उसे धमकाया और दरवाज़ा की तरफ बढ़ी तो वो उसके राह में हायल हो गया। क्या बात है, आखिर तुम मुझसे मुतासिर क्यों नहीं होती? ओहो, गलती हो गई मुझसे। याद नहीं रहा कि गोरी मिसाइल बनाने में तुम्हारा मशवरा
بھی شامل تھا۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی، اڑا لو مذاق، ایک بار لائیو پرفارمنس دے لوں، پھر دیکھنا شہرت میرے پیچھے بھاگے گی۔ وہ بہت کن سے کہہ رہا تھا، بس اتنا دھیان رکھنا کہ اس کے قریب پہنچنے تک تمہاری آنکھیں نہ کھل جائے۔ اس کے سائٹ سے باہر نکلتے وہ تنزیہ بولی تو وہ اس سے مکہ دکھا کر رہ گیا۔ معاذ حیدر 3 سال کا تھا جب ماں کے مشفق سائے سے محروم ہو گیا۔ بڑے ابا نے محض سال بھر ہی مرحومہ بیوی کا سوگ منایا، پھر دوسری شادی انہوں نے انہی سے کی جن سے پہلی شادی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری مرتبہ آنے والی بیوی سے انہیں ایک تحفہ میکائیل حیدر کی شکل میں ملا۔ شروع میں معاذ نے نعیمہ کو قبول کرنے میں بہت مشکل محسوس کی تھی، مگر اس کی ننیال کے سمجھانے بجھانے اور خود بڑی امی کی محبت اور توجہ سے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ 5 سال کا تھا جب چھوٹے بھائی کے روپ میں میکائیل حیدر اس دنیا میں چلا آیا۔ سب کی طرح وہ بھی سوتیلے پن سے اچھی طرح واقف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ میکائیل کے ساتھ بہت مشفقانہ تھا، اور اب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد سے تو وہ میکائیل کا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا، اس کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا، اسے بڑے ابا کے عتاب سے بچاتا اور ثانیہ کو صحیح معنوں میں ایک آئیڈیل بھائی لگتا تھا۔ اور اس بات کا احساس وہ اکثر میکائیل حیدر کو بھی دلاتی رہتی، مگر اس نے کئی بار یہ محسوس کیا تھا کہ معاذ کے برعکس میکائیل کا رویہ بے نیازہ نہ ہوتا۔ اس کے انداز سے معاذ کے لیے وہ لگاؤ نہیں جھلکتا تھا جو معاذ کے اندر میں اس کے لیے تھا۔ وہ شام کو سو کر اٹھی تو میکائیل کو امی کے پاس پا کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ابھی آج صبح ہی وہ گھر واپس آئی تھی اور اب وہ یہاں بھی موجود تھا۔ بہت جلد بدلہ لینے نہیں آئے گئے تو میزبانی کا۔ وہ منہ دھو کر ان کی طرف چلی آئی۔ دیکھ رہی ہے چچی جان، اس نے سونی جا کے چائے بناؤ۔ امی نے بھی ہمیشہ کی طرح اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بناتی اڑ گئی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں بات کروں گی بھائی صاحب سے۔ وہ چائے بنا کر لائی تو امی نے اس کے بال ہلاتے اسے تسلی دی تھی، اور وہ بہت لاڈ دکھاتا ان کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ وہاں کیبنٹ میں نمکو اور بسکٹ بھی پڑے ہیں۔ ٹرے میں صرف چائے کے کپ دیکھ کر امی نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ بے دبے انداز میں بولی، کون سا سپر سٹار بن گیا ہے یہ؟ مگر پھر بھی امی کی ڈانٹ سننے سے پہلے ہی وہ نمکو اور بسکٹ لینے اڑ گئی۔ ویسے بات کیا ہے، اب کون سی سفارش کرانے آئے ہو؟ واپسی پر اس نے تنزیہ پوچھا۔ جائز کام کے لیے ہی سفارش کروا رہا ہوں، شرمند مت ہو۔ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جائز کام تو سفارش کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ کو اعتراض ہوا، یہ بات ذرا میرے والد صاحب کو بھی سمجھا دو، وہ کسی طور مجھے پرسوں کے فنکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، تو صحیح ہے نا، گانا بجانا کب سے جائز کاموں میں شمار ہونے لگا؟ ثانیہ نے کہا تو وہ امی سے پوچھنے لگا، اس کو ابو جی والی گھٹی تو نہیں دی تھی چچی جان؟ تم نے معاذ بھائی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ امی کسی کام سے اٹھے تو ثانیہ نے اسے مشورہ دیا، میں ان سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتا، وہ بے اختیار بولا تھا، مگر پھر لب بھینچ گیا۔ ثانیہ نے تخیر سے اسے دیکھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اب میں ساری زندگی انہی کے سہارے تو نہیں گزاروں گا، وہ معتدل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا، شرم کرو میکائیل، معاذ بھائی کتنے اچھے ہیں، ہر موقع پر تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اور تم ان کی کچھ زیادہ ہی فین نہیں ہوتی جا رہی ہو؟ میکائیل کا لہجہ اس کی نظروں کی طرح تیکھا تھا، مگر ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ہاں ہوں میں ان کی فین، وہ ہیں ہی اتنے اچھے، دوسرے کا خیال رکھنے والے، تمہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہے؟ اور یوں بھی یہ سب وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں، وہ تن تنک کر کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، اس نے ان کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے، سارا کاروبار بیچارے اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، تم ہوتے تو۔ ثانیہ نے اسے احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر سپاٹ لہجے میں بولا،
तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले ही जिम्मेदारी संभाल कर खुश है। ये तो उनका प्यार है। वो तौसीफ़ाने अंदाज में बोला। तो अब की बार मिकाइल ने कदरे ध्यान से उसे देखा। तुम इनसे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर नहीं हो? क्या नहीं होना चाहिए? उसने हैरत से पूछा। वो अपनी मोहब्बत में बहुत खालिस है। कौन सी मोहब्बत? वो बुरी तरह चौंका। वही जो तुमसे करते हैं। हाँ, मोहब्बत वो मुझसे करते हैं और मुतासिर तुम हो। वो मजाक उड़ा रहा था। वो जिससे भी मोहब्बत करेंगे इतनी ही खालिस करेंगे। सानिया बेसाख्ता बोली तो वो खामोश होकर उसे देखने लगा। वो सिटपिटा गई। कहीं तुम उनसे? मिकाइल कहने लगा था कि वो जल्दी से उसकी बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं है, मगर इनका खुलूस और मोहब्बत भरा रवैया मुझे बहुत आइडियल सा लगता है। ध्यान से, आइडियल के चक्कर में कहीं और ही ना निकल जाना। वो तंजिया कह रहा था, उसका मतलब समझकर तो लग उठी थी। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आइडल बनाने वाले खसारे में ही रहते हैं। आजकल तो यूँ भी हर बुरी चीज़ अच्छी पैकिंग में आ रही है। वो आराम से बोला था। बल्कि तुम्हारी तरह, सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, सानिया ने तब कर कहा। इस तारीफ़ का शुक्रिया। वो मशकूर हुआ। इसकी मुस्कुराहट सानिया को तिल मिलाने पर मजबूर कर रही थी। अम्मी ने पता नहीं किस तरह और कितने जतन करके बड़े अब्बा को राज़ी किया था। उन्होंने मिकाइल को कॉन्सर्ट में शिरकत की इजाज़त तो दे दी थी, मगर उनकी नागवारी फिर भी बरकरार थी। पता नहीं इतने आला नसब ख़ानदान में ये मिरासी कहाँ से पैदा हो गया। वो मिकाइल के मुस्तकबिल से सख्त मायूस थे। कोई बात नहीं अब्बू जी, इसकी उम्र है एंजॉयमेंट करने की। मैं जो हूँ कारोबार की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। अभी उसे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने दे। मास भाई का अंदाज़ सानिया को बहुत भाया था। आप जैसा सपोर्ट तो हर किसी के पास नहीं होता। जो उसे चाय का कप पकड़ाते हुए वो बहुत रवानी में कह भी रही थी। माँ से बगौर उसकी तरफ देखा। चेहरे पर बेजारी सी मुस्कुराहट और मासूमियत के वो अपनी दिलकशी से बहुत लापरवाह सी लग रही थी। मास के लबों की तराश में भी मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी? मैं अपनी नहीं, सबकी बात कर रही थी। वो सटपटाई थी। तुम बाकी सब में शामिल नहीं हो क्या? वो भौवें उचकाकर हल्की सी जंबिश देते हुए बोला तो सानिया ने उसके सहर तराज निगाहों के हिसार में खुद को बेबस पाया। मेरा ये मतलब नहीं था। वो अब वहाँ भागने के मूड में थी, मगर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह थे। और अगर मेरा मतलब यही हो तो? वो एकदम से बोला तो सानिया दम बखुद रह गई। जी, अगर तुम पसंद करो तो मैं तमाम लाइफ सिर्फ तुम्हारा सपोर्टर बनकर गुजार सकता हूँ। वो कह रहा था और सानिया को लगा जैसे उसके चेहरे से आग की लपटें निकलने लगी। वो शायद अम्मी बुला रही है, मैं जाती मुझे। वो हकला कर कहती वहाँ से सरपट भागी थी। पास के होठों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। मास के बदलते अंदाज ने उसे उलझन में के साथ एक अजीब सी सरखुशी में मुब्तला कर दिया। सोते जागते वो हवास पर तारी रहने लगा था, जो बहुत मुखलिस था, अपनी मोहब्बतों में बहुत खालिस था, जिसके लबो लहजे में सच्चाई बोलती थी। और इसका ये खालिसपन ही तो सानिया के दिल में घर कर गया था। इन दिनों वो खुद में इतनी मगन थी कि मिकाइल की लाख ताकीदों के बावजूद टीवी पर उसका परफॉर्मेंस नहीं देख पाई थी। मगर इस परफॉर्मेंस के बाद जिस कदर पॉपुलर हुआ था, वो सानिया के कॉलेज में लड़कियों की ज़बान मालूम हो गया था। सानिया को इसकी तारीफ़ सुनकर हैरत के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। सानिया प्लीज़ कल मिकाइल के साथ कॉलेज आना ना, फ़ायका ने फरमाइश की तो उसे घूरते हुए बोली। वो क्यों? यार, उसकी ऑटोग्राफ चाहिए, और फिर अभी तो सिर्फ मुझे और अबीरा ही को पता है कि वो तुम्हारा कज़िन है। फिर तो जो सारे कॉलेज को पता चल जाएगा तो तुम कितनी पॉपुलर हो जाओगी। उसने जैसे सानिया को कहा। बहुत शुक्रिया इस सुनहरे मशवरे का। मुझे इस कदर
शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो 7वें आसमान पे जाके बैठ जाएगा ये सुनकर के लड़कियों को उसका ऑटोग्राफ चाहिए। सानिया ने रुखाई से कहा, मगर वो दोनों इस कदर पीछे पड़ गई थी कि मरता क्या ना करता उसे हामी भरना ही पड़ा, मगर सिर्फ पहली और आखिरी बार। मुझे ये सब पसंद नहीं। साथ ही उन्हें तंबी भी की थी। फिर याद आने पर बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने ऑटोग्राफ बुक मुझे दे दो, तो मैं इसका ऑटोग्राफ ला दूंगी। स्टूपिड, सिर्फ मुझे ये नहीं बाकी सब को भी तो ऑटोग्राफ चाहिए। फायका को उसका मशवरा पसंद नहीं आया। ख्वामखा का सरदर्द, वो सर झटक कर रह गई। इस वक्त तो उनके बात मानने में उसे कोई मज़ायका दिखाई नहीं दिया था, मगर घर आकर सोचने पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई आसान काम नहीं था। वो दिन के ज़रिए कॉलेज जाती थी। अब मिकाइल से ये कहना कि मुझे कॉलेज छोड़ाओ बहुत मायने खींच सा लगता था, और बिला फर्ज अम्मी को इस फरमाइश से पीछे के मकसद का पता चल जाता तो फिर उसकी खैर नहीं थी। बहुत सोचने के बाद उसने रात को अम्मी से सो जाने का यकीन किया और टेलीफोन सेट उठाकर अपने कमरे में ले आई। बड़े ध्यान के साथ उसने मिकाइल का मोबाइल नंबर मिलाया। उसका इस टाइम वो घर के फ़ोन पर कॉल करने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि CLI पर उनका नंबर देखकर वो कॉल ज़रूर करेगा, और इसका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था, मगर सानिया को फ़ोन पर पाकर उसे बहुत हैरत हुई थी। मैंने सोचा तुम्हारे शो की कामयाबी पर मुबारकबाद दे दूँ, वरना कहोगे कि जेलस हो गई है। इसने लटमार अंदाज में कहा तो बहुत इश्तियाक से पूछने लगा, तुमने शो देखा था मेरा? न हाँ, सारी रात बैठकर तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतज़ार किया था। वो इनकार करते करते झूठ बोल गई। फिर कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वो यकीनन उसके जवाब से बहुत खुश हुआ था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया तुमने। वो जल्दबाजी में जल्द उस मौजू को ख़त्म करने कर असल बात की तरफ आना चाह रही थी, मगर वो शायद उसके मुँह से कुछ और भी सुनना चाह रहा था। क्या वाकई? सानिया का जी तो चाहा जवाबन उसे खरी खरी सुना दे, मगर फिर जब्त करके आवाज़ की शीरी में डूबकर वही बोल दिया जो वो हर लड़की के होठों से सुन चुकी थी। उफ़ मिकाइल, मैं तो हैरान हो रही हूँ तुम्हें टीवी पर देखकर। तुमने तो कमाल कर दिया। जवाबन वो हंस दिया, फिर शरारत से बोला, हम पैदाइशी जीनियस लोग हैं, बल्कि सुपरस्टार। सानिया ने ज़रा सा मुंह बनाया था, फिर खुशहाली से बोली, ये तो है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तुम्हारी फैंस भी बहुत सारे हो गए हैं। आगे आगे देखना क्या होता है। शो ख़त्म होते ही कई शो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है। समझो बस शोहरत की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है मैंने। वो बहुत खुश लग रहा था। मिकाइल, मुझे एक काम था तुमसे। इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो बोली तो वो हैरान होकर पूछने लगा, है खैरियत? हाँ खैरियत है। वो बददिली से बोली, कितना चीप लग रहा था यूँ उससे कहना, तुम कल मुझे कॉलेज से पिक कर सकते हो। वो जल्दी से कह गई, मुबादा हिम्मत ही जवाब दी जाए। क्या? हस्बी तवक्को वो हैरान हुआ। सानिया ने दिल ही दिल में फायका को गालियाँ से नवाजा, जिसकी वजह से ये मौका आया था। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? दरअसल कल वैन वाला नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा ये फ़ायदा उठा लिया जाए। उसने उल्टा सीधा बहाना बनाया, मगर मुकाबिल भी इतना बेवकूफ़ नहीं था। वैन वाला नहीं आ रहा तो कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? और बाय द वे, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँगा। ये तो बताओ कि सुबह तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने कौन जा रहा है? वो दरअसल सुबह तो वो आएगा, मगर छुट्टी के टाइम नहीं आ रहा। उसे बर वक्त बहाना सूझा। अली कहाँ है? उसने पूछा तो सानिया ने दांत पीसते हुए बज़ाहिर बहुत शाइस्तगी से कहा, इसीलिए तो परेशानी है, कल उसका क्रिकेट मैच है, वरना वही मुझे पिक कर लेता। वैसे बात कुछ बन नहीं रही सानिया। वो अब इतना भी सीधा नहीं था कि आंखें बंद करके उसकी बात मान लेता। वो जिद हो गई। एक तो झूठ बोल कर जबड़े भी दुखने लगे थे, ऊपर से ये शार्लॉक होम्स का नाना बनने का मूड में था।
तुम सिर्फ ये बताओ मुझे लेने आ रहे हो या नहीं। उसने गुस्से से पूछा तो वो बेनियाजी से बोला, देखूंगा। क्या मतलब देखूंगा, साफ कहो आ रहे हो या नहीं। सानिया ने दो टूक अंदाज अपनाया तो वो इत्मीनान से बोला, देखो हो सकता है कल मैं बिज़ी हो तो अपनी जगह माज भाई को भेज दूंगा। खबरदार। वो बेख्तियार उसे टोक गई। ओके। उसने गहरी सांस ली। वैसे अच्छा तो नहीं लगता कि एक काम से लड़की की फ़ोन कॉल पर मुझ जैसा सुपरस्टार दौड़ा चला जाए, मगर मजबूरी है। क्या मजबूरी है जनाब को? इससे तमस्कुराना अंदाज में पूछा तो वो धीमी आवाज़ में बोला, इस मजबूरी का नाम है सानिया मुजाहिद। शट अप। वो बिदकी थी। वो हंसने लगा। मजाक कर रहा हो, दिल पर मत लेना। मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब नहीं हुआ। वो चिढ़ गई थी। ये तो कल मुझे पता चल ही जाएगा। फ़ोन ऑफ करने से पहले वो कह रहा था, और जब तक तुम्हें पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। रिसीवर को क्रैडल पर जमाते हुए वो अपनी ही सोच में खुद ही महसूस हो रही थी। अगले रोज़ उसने फ़ायका और अबीर को ये खुशखबरी दी और कॉलेज ऑफ होने के बाद मिकाइल मोटरसाइकिल समेत लड़कियों के हुजूम में घिरा देखकर उसे एहसास हुआ कि उन दोनों ने ये खुशखबरी सारे कॉलेज में बेवड़ों की तरह बांटी थी। हालांकि अभी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, मगर लड़कियां उसकी पहली और हालिया परफॉर्मेंस देख चुकी थी। इसके लिए वो हीरो बन चुका था। इसे काफ़ी देर इस तरफ खड़े रहकर उसके फारिग होने का इंतज़ार करना पड़ा। अगर वैन जाना चुकी होती तो वो मिकाइल को यूं ही लड़कियों में घिरा छोड़कर भाग लेती, मगर अब तो मजबूरी भी थी कि उसके साथ घर जाना था। कई लड़की ने उसे मिकाइल की मोटरसाइकिल पर बैठते देखकर हैरानी का इजहार किया तो वो ख्वामखा शर्मसार होने लगी। कज़िन है मेरा, तायाजाद। उफ तौबा। मेन रोड पर आते ही शुरू हुआ था। अभी कुछ देर पहले तो बड़ा मुस्कुरा कर सबको ऑटोग्राफ दे रहे थे। सानिया ने जताया तो वो कतरे ज़ोर से बोला, ये भी पॉपुलैरिटी का एक स्टाइल है। हकीकतन तो मैं दांत पीस रहा था। बहरहाल आइंदा मैं तुम्हारे साथ मौका में लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं।